इवनिंग सांग मैंने मु फोकस स्टडी तरफ आपण को स्वागत जनाऊँगी। आम आज डिस्कस करिया ओडिया 2011 जो होता ओएसएफ आईआरबी आ कमिशनर 2021 जाए आम सब जगह आज आम 23 जाए आम सब जगह तार ओडिया आज डिस्कस करिया। वीडियो को संपूर्ण देखिए, भल लगे लाइक शेयर कमेंट देवे। क्वेश्चन देखा 1 कहीं रातिर केउंटी प्रतिशब्द बाछंतु। रात्रि है दामिनी। क्वेश्चन 2 कहीं ओडिया रूप लेख। यूनानी मिनिट अर्थ कौन ना यूनानी मिनिट अर्थ है सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 3 मृण्मय। मृण्मय है मुत युक्त मय मृण्मय। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नतम मध्य सूर्य शब्दर प्रतिशब्द बाछ। सूर्य है सहसांशु आ हिमांशु है चंद्र। निम्नतम शब्दर विपरीत बोधक शब्द बाछ। कौन अच्छी परोक्ष। परोक्षर विपरीत है प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखला 6 भगिनी मनुष्य नर मानव अलगा किए है जो भगिनी मानव मनुष्य नर है भगिनी। भगिनी है भौणी। घरे न पशुणु मुंडरे डैश बाजिबा। घरे न पशुणु मुंडरे चाଳ बाजिबा। परयुक्त उपकार। परयुक्त उपकार परोपकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट श्रीमान स्त्रीलिंग कौन। श्रीमान है श्रीमती। श्रीमान श्रीमती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दयालु। दयालुर ठीक विपरीत कौन ना दयालु है निर्दय। नेक्स्ट पछरे जन्मछि जे ता कहती अनुज आगरे जन्मछि ता कहती अग्रज। दंड 10 आनन जहार से दशानन ता कहती रावण जे कि बहुब्री समास। ये देखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन निष्ठा और साधना कदापि व्यर्थ हुए नहीं। यह कि प्रकार वाक्य। यह हूँ आमर जहाँ कहती यौगिक वाक्य। ओ लगी ना ओ एवं लगे यौगिक आ जिते बड़े से लगे जटिल। सिंहर लिंग। सिंहर सिंहटा क्यों लिंग। सिंह है पुलिंग सिंह है स्त्रीलिंग। मनीषा। मनीषा को छंदी विषय कर मन युक्त ईशा द्वितीय दीर्घई आउ सराकार सा मनीषा। आस नवकल देखी पुरी जीवा। आस नवकल देखी पुरी जीवा। एथरे असमाप्य क्रिया किए। असम्य देखी। निम्नत पद मध्य केउटी लगी आणी प्रत्यय। आणी है ढांकुणी। कौन आणी। आणी है काणी मागुणी ढांकुणी कहानी कहानी है आणी। सॉरी ये लिखा है डाहाणी है डाहाणी। नेक्स्ट ठीक बंधनटी बाछ। आशीर्वाद आ सरे दीर्घई है बर आकार रेफे द आशीर्वाद। नेक्स्ट केउटी समास प्रतिशब्द बा समार्थ बोधक नुहे बाछ। काया माने शरीर। शरीर माने शय। हृदय माने हृदय आ तनु है शरीर ताले ऑप्शन है हृदय। कबीर लिंग। कबीर लिंग है कवियत्री। उदार विपरीत। उदार है अनुदार। उद्यापन। उत युक्त जापन उद्यापन। उद्यापन उद्यापन। काहा काहा घरे बाहाघर बेले डैश रुआ। बाहाघर बेले बैगण रुआ बोली कथार अच्छी। ठीक रे बाछ। अंतरा अंत अनंत एक बोध नाही अंत जहार ता कहती अनंत। एबाला विशेष्य विषय को विशेषण बा ओ विशेषण को विशेष करवा। कूल। कूलर हेजिब कौलिक। भयालु। भय हेजिब भय।
ଗଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ତା ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷ? ଅହର୍ନିଶ, ଅହନିଶ। ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅସୀମ। ଘୃତ ହେଲା, ଘୃତ ଅର୍ଥ ଘିଅ, ଘୃତ ହେଲା ତତ୍ସମ, ଘିଅ ହେଲା ତଦ୍ଭବ, ହେଲା ଘୃତ ହେଲା ତତ୍ସମ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। କେଉଁଟି ଜୀବିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ? ଜୀବିତ ହେଲା ମୃତ, ଇଏ ହେଲା ବିପରୀତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନୈଷ୍ଠିକ, ନୈଷ୍ଠିକ ହେଇଯିବ ନିଷ୍ଠା। ପଥ, ପଥର ହେଲା ପାଥେୟ। ଧାତୁ, ଧାତୁର ହେଲା ଧାତବ। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ବାଛ? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ୟରେ ହେଲା ହେଇଯିବ ହସେଇକାର, ତର ହେଲା ଦୀର୍ଘିକାର, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବ, ବ ହେଲା ଆମେ ଯେ କ ଚଟ କ କଣ୍ଠ ତାଲବେ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ଉଠ ହେଲା କ ଚଟ ଇରା ଯିବ ଦନ୍ତ୍ୟ। ନିମ୍ନତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଦିବାକର, ରବି, ଭାସ୍କର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କର ହେଲା ଅଲଗା। ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ? ଉନ୍ନତି ହେଲା ଅବନତି। ନିମ୍ନତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବାଛ। ପବନ, ଗନ୍ଧ, ବାୟୁ, ସମୀରଣ। ଇଏ ହେଲା ତିନିଟା ହେଲା ବାୟୁ, ସମୀର ନୁହେଁ, ସମୀର ଥାଏ, ସମୀରଣ ନୁହେଁ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖିନୀ। ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଛିଣ୍ଡିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। କଟୁ ଯୁକ୍ତ ଉଟି, ତାକୁ କହନ୍ତି କଟୁକ୍ତି, ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘକାର। ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଦୋଷ ମୁକ୍ତ, ଏକପଦୀକରଣ, ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଦୋଷ ମୁକ୍ତ। ଇଏ ଦେଖଲା ପଡ଼ିଥିଲା 2023ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଗ୍ରାମାର। ହେଲା କମଳଧର ହେ କମଳ ଧରଜି ତନାୟକ, କମଳଧର ଯାର ରାମ ନାମ ସଦାୟକ। ଇଏ ହେଲା କୋଉ ଛନ୍ଦ? ୟାକୁ ଗଣିଦେବ, ଇଏ ଅଛି 16ଟି ଅକ୍ଷର ଗଣିଦେବ, 4 5 6 7 8 9 10 16, ତାକୁ କହନ୍ତି 16 ଅକ୍ଷର କହନ୍ତି ରାମ କେରି। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ? ତାଲା ଚତୁର୍ଥୀ, ଚତତି। କେଉଁ ସମାସ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମାନେ ହେଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଦିଗ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲେ ଓ ଆଉ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କର୍ମଧାର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଥିବ, ବହୁବ୍ରୀହି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ। ନଦୀରେ, ନାବିକ ନଦୀରେ ନୌକା ବୋହି ନେଲେ, ନା ରେ ମାନେ ହେଲା, ରେ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚମୀ, ଯାହା କହନ୍ତି ରେ ହେଲା ସପ୍ତମୀ, ଯାହା କହନ୍ତି ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ରୁ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ, ର ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ। ଦେଖଲା ଖେଦ ଜୀବ ନିରୁହତ କେଦାର ବିଞ୍ଚିଲୁଲେ, ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଆକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ 96 କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବାସ? ବିସର୍ଣ୍ଣ, ରେପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବିସର୍ଣ୍ଣ। ଛାଇକୁ ଛତା, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଛାଇକୁ ଛତା, ବିଧି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଚ ଟ, କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମାନାର୍ଥୀ ରୂପକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତିଲା ଅନୁରୋଧକ ସୂଚକ ବୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସଦବାଚ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ଚିକିତ୍ସା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଓପିର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କର, ଧନ୍ୟବାଦ।